Watazamaji wapenzi wa Moto TV, tunawakaribisha ku kipindi kenu Tribune Femme. Tribune Femme, kipindi kinakiongelea hali mbalimbali ya mwanamke ndani ya jamii ama societe. Kwa siku ya leo tutaongea kuhusu fenomene ya exploitation ya wa enfant fille ndani ya makije. Sasa tulitembelea watu mbalimbali wakatupatia ripoti ya kazi yao, wakitupatia onyo mbalimbali kuhusu teme yetu. Tuliongea na Parlement d'enfants, tuliongea na president wa Parlement d'enfants Jinake Rigen, alipana ripoti, alipana pia mawazo na nini bamefanya kuhusu hii phénomène. Tufuate onyo yake. En fait, question ya ma maison de tolérance hapa mbele ya Butembo ni question yenye inasumbua watu wa mingi sana, na vile shepeki inaendelea kutusumbua, surtout wakati tunaona watu yuko na tumikisha watoto mbele ya maison de tolérance, na inakuwa kitu yenye inatusumbua vraiment sana, na kila siku tunaendelea kupiganisha ili jambo iishe. Année passée 2020 tuliweza kuorganiser une séance na baongozi kuanzia kuwa chef de quartier mpaka ku maire de la ville. Tuliweza kuikalaka ili tuchunguze fasi moja namna gani kumaliza hii situation, kwani tulipresentaka ile situation kwa wakubwa wa autorite kuanzia chef de quartier, na tukiweza kuikala fasi moja na tuko naongelea namna gani tunaweza kumaliza ile situation ensemble avec ma acteurs venir on a travaillé comme protection de l'enfance. Waongozi waliweza kutupa mahakikisho ya kwamba wataweza kutusaidia kumettre fin ya ile ma maison de tolérance, surtout kutumikishwa kwa watoto mwa ile ma maison de tolérance. C'est pour cela que il y a eu des engagements zenye waliweza kusigner na walitika kuimpliquer mu question ya mettre fin kwa ile maison de tolérance, na sasa sie wakitupa kazi ya kudenoncer ile maison de tolérance, na wakati wanatupa ile kazi ni kazi yenyewe wanapatia population mzima, ili tukikuta maison de tolérance yenyewe mnatumikishwa watoto tunaweza kudenoncer, na waongozi tutaweza kuona kama tunafunga ile maison namna gani. Nakumbuka kuna manyumba zenye ziliweza kufungiwa, kulikuwa kama nyumba zenye hapo na wanatumikisha tu watoto tiketi. Alors wakati tulikuwa na shughuli kule na waongozi, tulikuwa nakuta ke wakati watoto wote wanatoka na maison inafunga kufuli, na ile iliweza kusaidia sana, c'est-à-dire waongozi hao waswa biko d'accord na biko tayari kutusaidia kumaliza ile situation ya ma maison de tolérance. Sasa inarudia kwetu sisi kama population kudenoncer kwenye kunaonekana ili ma maison de tolérance. Kama ni quartier, on a signalé quartier, on a signalé na cellule na numéro en personne de préférence, comme ça tunaona kama tuna descente na namna gani kuona kama tuna entretenir na mwenyezi ile maison de tolérance. Makozi zinatokana na vitu mingi. Wakati mmoja tuliweza kuinterroger wadada wengine wanakuwa kule, waliweza kusema ya kwamba hawaendaki kwa masomo, na wakati anakuta kile kuumba ana kwa kwenda ndio anakuta anepitizia journée quelque part, malheureusement anakuta kule kunakuwa na shida. Donc manque d'occupation inapaswa ni facteur ya kwanza yenye ina permettre kwa watoto kuwa ma maison de tolérance. Na hapa manque d'occupation kunakuwa kukosa kitu fulani kama kukosa kushinda kusatisfaire kuma besoin zao. Kunakuta mzazi atambia mtoto ajishughulikie peke, amtamfanya kitu hata mzee na mafuta ya kupakala, mtoto ana kutusha makuta, na vile ndio utakuta ana tomber mu ile maerreur juu va satisfaire ma petite ma besoin zake. Na hata bien sûr tuko mu zone yenye pauvreté ina frappé, wazazi hapana makuta comme tel, na il est presque impossible pour satisfaire na droits zetu chez watoto zote. Na vile unakutaka mzazi leo ongea na mtoto bien amueleweshe vizuri, kwa vile hakuna makuta, mais unakuta ke mzazi yuko na chamba ndio mtoto na anamtuma kwenda jidebrie kutafuta makuta, na wakati mzazi anatuma mtoto niko na mchamba ndio anamwambia ni jidebrie,
na vile ndio utakuta mtoto anatombe mwele na kuko watu wenyewe wanazunguka na wanatafuta watoto wa vile anamrecupérer na anamtia maison de tolérance. Tout au début watakuwa nampa makamauda kidogo, mais avec le temps unakuta ke inakuwa vraiment exploitation na muutiliser na watampa mara moja kitu na ile ndani kuna runi maisha za watoto. Na ingine inakuwa par exemple kwa hii mouvement ya watoto wa déplacer wakati wamefika hapa Butembo, anakuwa emporté na ma mouvement fulani za basika wenyewe nakuta mu quartier wale wasika wanamkokota kule kule makije na kule ndio kwenye anakuwa exploité. Conseil yenyewe tunapashwa yenyewe tunapatia wazazi ni kuambia waweze kuconscientiser wadada yabo, hata kama hakuna makuta ya kusatisfaire mabesoin zote, anamwambia anamuita polepole na anamuelewesha kwamba hauna makuta, mais wakati zikionekana watamfanyizia kitu fulani, na tunaweza kuonesha madanger zenye zinapaswa wapata kule kuma maison de tolérance, na ile itaweza kuappeler conscience ya wale badada. Mais cela n'explique pas que badada wapeke waweze kujideside kuacha kufrequenter ile maison de tolérance, ka unaweza kufika kwa siku moja, siku pili na siku ya tatu, na vile ndio unakuta ke unakuwa bloqué kule, wakati unafika siku ya kwanza, siku ya pili. Donc wanapaswa éviter kwa na fréquenter ma entourage za vile, ma entourage zenye linapaswa wakopotea mu péché mu ma maison de tolérance. Kunakuwa vile na mauvaise compagnie, kuna marafiki mbaya wenye abo wanashindaka tu kwa maison de tolérance. Mtu mwenye amefuata par exemple hii emission, sasa tunatapata hii message, anapaswa kata urafiki na wale wenye wanashindaka tu kwa maison de tolérance. Tumefata pamoja ripoti ya Parlement d'enfants, pameongea kuhusu hii phenomene. Sasa tuliongea naye pia Madame Odile Mabanza, anakuwa chef kunako service urbain ya genre famille enfant kunako mairie. Yeye pia alipana statistique ambao bali récolté pour l'an 2020. Jusque là kulikuwa 1127 kije hapa mjini Butembo, ima maison de tolérance, ma maison zenye zina exploitaka ba jeune fille, na bali enregistré pia 7677 mineurs ndani ya makije ya ma maison de tolérance. Sasa alisema kwamba inakuwa shida kabisa kunako societe yetu ya Butembo, na kuona namna gani jeune fille anazarauliwa, anakuwa exploité physiquement, même vraiment anakuwa exploité ku niveau zote. Mama journaliste statistique yenye niko nayo juu unaona nilikuwa natumika na probleme ya COVID-19 na ya Ebola zilipatana, tulikuwa obligé kukosa kwa stope, mais kazi yenyewe ingali tu inaendelea, kwani ile statistique yenye niko nayo ya mars 2019 iko watoto wenye tulipata na makishi yenye tulipata wakati ya kuingia ndani ilikuwa 1137 kije zenye tuliwezaka kwa atteindre makomine zote hii. Me wakati tulipana ile statistiki walisema hazitoshe vitu wakati tulipatia wakubwa, na sisi ndio tukumbushe tulize kudenoncer vitu vile. Wakati tulipoonana wa chef de quartier, wa commandant la police, wa representant wa bourgmestre na maire de ville ndio alitupatia ruhusa ya kudenoncer ile makao. Vraiment wakasema ni ya kidogo, na watoto wasichana wa chini ya miaka 17 wenye tulienregistre huko walikuwa wasichana 7677 wa chini ya miaka 18. Ndio hatukuwa nafuatilia wale wenye tunaona hawa ni watu wakubwa wanafanya nini wanapenda. 7677 filles. Puisque on n'a pas tenu compte de ces jeunes filles qui ont l'âge de plus de 18 ans.
na ilituletea huzuni, na wakati kila mtu alikuwa nasikia ile effective, alikuwa anashtuka. Hata na juu tulitumika na radio zote za jiji la Butembo na radio Okapi kwa ndani. Wakati unakupata ile effective, iko ma problem yetu tunaanza kutafuta. Wakati tunafanya vikao na wamama wa vikundi mbalimbali, wanalinda watoto wa makanisa nini, ndio tunapataka vile vitu. Kisha tuna kitu ya kwanza ilikuwa kwanza kuangalia, donc identifier est-ce que réellement biko. Ya pili tunapeleka ile rapport kwa wakubwa. Kisha peleka ile rapport kwa wakubwa, muangalie venye vitu mwingine, muangalie visi raia kuna pesa mbitu ile juu ile 1700 kama 1700 na ile imagine kama ni watoto ngapi wenyewe wanakuangalia pasho endelesha jiji ya Butembo wanaharibikia mwili effective. Aparsa wako natumikishwa kingono kule, si insecurity na kuwa si maana kila hata watu wenyewe wako na nia mbaya kukia bomoa mwingine, wakuharibu watu usiku, kuingilia watu, kuiba vitu, wanapaswa kichama kule, wako naingilia wale wako nacheza na wale watoto. Kuna majini nyingi wanawapatia, wengine wanasema wakamuke, wengine wanawaita sema tunaenda kula kumisa kwa dongi ukasikia terminology yenyewe wanawapatia wale watoto, utakomprendre msema eske hapa watu wangali walimu. Na ndipo wakati tulikuwa tungali na ikala na association, tukikaa sana na association nyingi, tulikuwa tukikala tunawaambia, tunasema kila watu waende sensibiliser na wawe macho ya serikali kutusaidia kuidentify wale watu na kuwatembelea, kuwaonesha ke ile ndio wanafanya ni mbaya. Ndio maana siko peke yangu ndani ya studio, niko naye Maître Billy sasa anakuwa acteur juridique. Pamoja naye tutapana vraiment orientation kuhusu mada yetu ya siku ya leo. Jambo Maître Billy. Jambo madame journaliste. Ndio, kwa siku ya leo tuko na ongea kuhusu phénomène ya exploitation ya wa jeune fille ndani ya maison de tolérance mjini Butembo. Maître Billy sasa, namna gani unaona hii phénomène? Ndio, asante kwa swali, na tukaingia ndani ya kilindi. Tunaweza sema kwamba sheria yetu ya Kongo ishaka weka vitu fulani juu ya kukaripia wala kusanctionner ile tabia. Na ndio maana ukasoma ndani ya sheria yetu huko ni wanaita kwanza prostitution d'enfant. Ni kusema mtu yeyote mwenye anaweza tumikisha mtoto, surtout msichana, hata mvulana gizo nasema kwa fia ma garçon, juu ya hii prostitution. Na kitu ningelependa tuelewe mu prostitution c'est que unatumikisha mtu afe kitendo ya ngono juu ya upate benefice fulani, wala hata juu ya apate ka benefice kidogo, lakini unaprofite mule hali ya utoto yake. Na ni vitu yenye ndani ya majamaa, ni vitu tulikuwa naona kuko wa mama fulani unaweza sikia wenzako wamekomala na hapo wiko nakulisha majamaa yao, nyinyi mmekomala mko hapa mko nafaa nini mbele tusikata kuibia makije. Deja na wale wazazi kulingana na sheria wanapashwa wapata malipizi kulingana na sheria, na malipizi naenda kwenda hata kuanzia miaka 5 mpaka hata miaka 12 mpaka 20, na wanafunga hata mzazi na kumtosha kule uwezo wa uzazi. Sasa tunashukia kiwango ya pili. Kwa kweli tuko na magumu mingi, hakuna mzazi wenye anaweza zala mtoto na napenda mtoto wake ende kuwa utaniprete terme de kwa mbaraga ndani ya makije. Lakini kitu gani ndio tumeona watu mingi wanasema magumu ya maisha. Na mule magumu ya maisha inaacha watu fulani wanachunga kwa manyumba kidogo kidogo juu ya kukuwa napokea watu mule juu ya kukia faa matendo ya washerati surtout ya watoto vile. Na sheria yetu wanaita mo proxénétisme. Donc proxénète ni mtu anaweza jenga hata nyumba yake kwake, anaweza ita hata logement, anaweza ita giza napenda. Hata jua watu wazima, mimi nakuja kupokea tu watu pale juu kwa washerati wanampatia franga. Sasa tena kwenda msheria mkilindi, sisi ndakuwa tena watoto wenye wiko na miaka chini ya 18 inakuwa magumu zaidi kabisa.
Na ndio tunaweza sema kulingana na sheria yetu pale ndio kwenye kuko vile magumu. Juu hata kama kuko kwenye walimene enquête kuna kwa difficulté ya sana juu unazunguruka Butembo huko kuko malogement entre guillemets mingi. Ouais. Bon, unauliza est-ce que Butembo ishakuwa ville touristique yenye vraiment bageni wanakuya mingi juu wakialala mu malogement, ma hotel. Lakini utakonstate que wakati tunasumulia na wenye wanashimamia ile ma hotel ma logement, wamingi watakwambia sasa no, inatungizia franga hapa zaidi ni ile matendo ya washerati yenye watu wanakia kafaa mchana kama ni saa moja 5000 francs, kama ni saa mbili 10000 francs na bila kuchagua. Juu nilipima kumene vile mankete yangu wa kipekee mule malogement mingi akutake wanakatala tu uniforme. Ndio. Kwa hapo nikusema musika akakuya tana ni mineur kama havale uniforme anaweza ingia kwa wepesi na wanampokea. Na watafaa mabito yote kule anatoka japo sheria ina condamné ile kitendo. Ndio. Sasa bon, loi ina prévoir nini? Loi ina prévoir nini kui phénomène? Tumeona kwamba vraiment beaucoup de filles mineures surtout ndio beba na kwa exploiter hapa au niveau ya Butembo. Loi ina prévoir. Non, sheria ina protéger mtoto. Ndio. Juu nakumbuka hata kwa université juu niko vile doyen faculté ya droit. Ouais. Na wazi kunaweza kwa ma 2016 comme niveau ministère wali créer cours mon faculté tu as droit niko droit de la protection des enfants. Na wakipatia volume horaire ya 75 heures. Na susi ilikuwa nini? Mtoto ndio avenir. Na mtoto akishakuwa avenir ni kusema inaomba nachungiwa. Kama mchunge mtoto kesho mtakuwa na viwerewere na inji inaweza anguka. Na njoo kupitia ile njia sheria kuhusu ile mavitendo ya ngono yenye inahusu watoto. Nikisema wenye kuna miaka chini ya 18 iko makali kabisa. Ndiyo. Malipizi ya mingi na njia kwa miaka 5 mpaka miaka 12. Inaweza fika hata maisha yote, kifungo ya maisha yote hata kifo. Kama kulikia fikia kifo. Na njoo tele vitendo ile tunaita proxénétisme, ya prostitution d'enfants. Iko na malipizi kabisa ndani ya sheria, surtout sheria yetu ya 2006 inaporté sur les violences sexuelles, ilikuwa modifié article 174 presque ya code pénal yetu ya zamani la 1940. Eh bien, iko wazi kabisa malipizi naenda mpaka kifo na miaka chini mara mingi na njia miaka 5. Ndio, sasa na conseil gani unapana ku autorité locale kuhusu hii phénomène kusudi ikomeshwe? Bon, ile kitu naweza sema kulingana na sheria yetu tunaweza sema droit pénal. Kwa kusema kweli ikuwe procureur, donc aba magistrat wa kuparquet. Ikuwe wa OPJ, wa policier wenye biko na ile uwezo wa kusambisha watu. Tukarudia ndani ya sheria, juu aweze kukusambisha. Inaomba SWAT, uko na mtu alileta plainte, wala kwa mtu alikia kuchongea kitendo moja ya kubandia nilikuwa, wala ye mwenyewe anaweza constate kitu kwa kuvunja sheria na anaanja fata dossier. Mais kitu mwenye metushangaza kuko makartier ziko bien identifié. Nakumbuka tulikuwa nasoma kulikuwa mabichai. Kulikuwa huko mvaletu ya Msanda juni kwa toka Kalimire kule ile pale kwa kama cha Mukobe. Ukashuka pembeni kwa Machitawite huko unapanda huko kuko makartier zenye mafuru kwa makartier géographiquement. Unaweza jua ke mkartier fulani kuko huma nyumba na kunapangiwa pale. Mais si kiwango wa sheria kwenye kuko magumu. Unajua kweli si kulingana na sheria ni kitu yenye naikala ku preuve. Donc haitoshe ndapana hata mfano sasa hizi bwana anaweza rudia kwake kunyumba mchana anakia nakuta mwingine mwanaume iko na kamatana na bibi yake ndani ya nyumba yake. Kama hawezi kupata preuve fulani ule bwana anafikia kukimbia na hakuacha kitu yenye inaweza acha inakuwa si mdroga anasema c'est lui qui allègue les faits apporte la preuve. Donc sema nini wewe unachongea mtu wewe unapaswa leta ma preuve. Parce japo unajua ile mabitu sana matendo ya ngono iko ile ma prostitution ile mabukaba iko ya watoto iko na watu wazima ni vitu yenye vinafanywa musiri. Sasa kuko kugumu wao peji unaweza fika fasi ano nimeona hapa kuko watoto bonina wafunga. Sasa wale nafunga hapa watu wote unasikia kufunga na ba inosa wenye hawana makosa ndio magumu yenye iko. Mais iko wa OPJ iko wa procureur
ikuwa hata ma ONG za kudefendre madroit ya banamuke watoto ziko na ile sheria yote yenyewe zinaweza tuma marapome magumu iko ku niveau ndio ya mapreuve. Unaweza kuta kweli mtoto mdogo iko ndani ya bistro inji kuna servire mo kwa kumuona kwa macho hivi unaosema uiko mineur na ukaingia ndani ya Kilindi na muuliza miaka na kwambia sasa kuna 19. Kwa wewe mraporo kuonyesha ke mu bistro fulani nilikuta wa mineur 2 ama 3. Ile kitu inaweza tumikwa kwa namna gani? Ni kusema mkiwango ya sheria kuko aspect ya preuve na ile difficulté ya preuve ingeliomba peut-être watoto ndio wanakia réclamer au ndio wanaweza kia réclamer kupitia hata ma ONG zinaweza défendre madroit yao, peut-être à partir ya ile maushuhuda inaweza saidia watu wa justice waweze kuifuata mzuri. Ndio. Bon, ingine ngambo unaweza kuwa peut-être huko hata wale watu wa sheria wa mwamoya wenye hapo peke. Sasa zingine wanaonekana mule makwa. Alors, nakuta kile inaweza kuwa magumu, mais preuve mimi naweza nyinaweza kuwa difficulté. Mais tunaweza omba wana sheria ni wafuatilie ile vitu mkilindi na waone kama ile fenomeni iishe juu ile kitu juu leo naomba kamate mtoto yako wewe mwenyewe. Juu mwenyewe niko nasema na wewe niko mzazi. Nazala mtoto na jobizi mtoto anasumbuaka kwa njia mimba siku ya kwanza mpaka siku anazaliwa na komala. Anakia kuwa binti kama na miaka 12, 13 au 15 kisha aende ujishiwa quelque sorte mwasherati. Kama mzazi ni kitu ya kilo anaweza omba wanasheria wote kwa procureur kwa juge kwa wa OPJ kwa tana ma ONG yote inatumika mule kiwango ni kitu yenyewe ni tabia nyingine inakuwa reprimer sévèrement. Mais kuko ingine dimension inaweza kuwa sasa ngwe sociologique ingine kiwango tunaweza sema ya kitabia. Unajua ima siku zamani sio wengine wakati tulikuwa na komala juu television iweze kuwaka hivi yakuwa na kwa wepesi. Juu one television hivi ni kuseme naomba baba akone kwa pale na mama mwezi kuangalia na kwa vitu yenyewe vinataka enda kiwango ya ngono. Unaona kama wanazimisha la wanakimbiza na vitu ya vile vile. Haiko ni vitu kunaishi leo mtoto meme mu 6e primaire iko deja na telefone yake avec application Android. Donc anaweza pata mega yake anajifungia ndani ya chumba na anaweza ona yote inahusika na ngono na iko mule na ngali mdogo vile. Japo tunajua ndani ya psikolojia kuko mamiaka kuko yenye miaka pazambi ya chini ya mtoto anaiga vitu nyameona na ile maji ya maduza kupanda inakuwa curiosity hivi ni namna gani kapima vinaweza kuwa namna gani. Ni kusema kuko vile shida tunaweza ita mondialisation ma nouvelle technologie de l'information. Ni kusema inaomba watu wote wanatumika mule forma. Ninakumbuka iko 2003 nilikuwa hata Goma ngali kidogo hivi nazana jua nimeingia tamu ya secondaire tulikuwa mkartie nye fia kapita kwa mfano navala ta pantalo hivyo unaona watu wanamlalamikia. Mais leo msika kapita navala pantalo mnalalamika kama mtu anatacheka tu ase huyu iko saa anatoka ndani ya mashamba. Unakuta haiko tu ile dimension ya kusema ma maison de tolérance ni ma prostitution d'enfants mais ni vile vitu yote. Association féminine mingi hapa mjini Butembo zenye zinahusika na défense ya droit na ma devoir ya la femme particulièrement na baba jeune fille. Shauri gani unabapatia juu baweze pia kupana poro yao juu eradication ya ima exploitation ya bafie iweze kukomeshwa mjini Butembo? Ndio iko swali ya mzuri kabisa. Na naweza sema manjo kitu yenyewe hata tunasema societe yetu inapima kutupia majiwe kiwango fulani ma ONG mingi ya kudefendre ma droit za wanamuke na za jeune fille. Tunakuta keza mingi na kwa kuongolesha kuproduire ma rapport juu ya mafinancement, juu ya franga. Ndio kitu nimeonekana. Mais kukuta sema kuko politique moja niko très solide, kama sema vraiment wana mener ma enquête. Chukua jina kumbuka faculté ya droit kuko ma travaux zilikuwa kamene wakati fulani. Tukakuta que juani ni leo population c'est comme si aipendi collaborer na ile ma ONG même na justice même ma violence sexuelle d'une façon générale. Tulikia kutake victime wa ile acte ya violence sexuelle mara mingi anasahauliwa. Utaleta mtu anamutia kuparki kweli mmemchongea wanamfunga kama ni mwezi mmoja. Mwile mwezi mmoja atapana fanga kama na liberté provisoire. Réputation ya huyo victime au fiete wenye alikuwa violé isha chafuka kwanza. De deux, jamaa tena nitapigana kuona kama kumtunzisha na kufuatisha vingine vyote. Ninakia kuwa kama si kwenda tafuta msaada kule kumawe ni ilikuwa tu kwenda teseka davantage.
Au wamepata rapport juu apate financement menye itakuwa na impact direct ku societe ili ko fait niko vrai. Na inaacha coopération entre population na ima ONG uta kudefendre madroit banamuke, kunakuwa sorte ya méfiance na sorte ya coupure. Niko vitu nye tunaweza sema epe wazi. Tutasema nini? Tungelipenda wasikuwa na jilimite tu kule niveau. Au-delà ya aspect ya droit, tunaomba kukwe vile aspect social. Ndio. Iko kitu ya maana sana. Na kasema sema aspect social kusema nini? Au-delà kukamata au bureau. Tunakumbuka siku moja kunafuata stage, kunafanya stage yangu ya droit. Wakaletaka dada moi hivi alikuwa j'ai presque na 17 ans. Garçon mo kama 23 ans mbebesha mimba huko kuma village. Watoto walikuwa napendana, miko sasa familia garçon alikuwa na mama yake kidogo, familia ya bibi kapenda waprofite mwile operation juu waweze kupata franga fulani. Basi masambo ilikuwa mule amesamisha wote, garçon etika yote na fia etika yote. Sasa anauliza loro babake fia hapa na ouvre mama mkondana hata miaka 20 na mashamba buzijishiwe. Mtoto wetu washotaribisha maisha. Mimi niko tayari kumpatia vyote. Nakumbuka nisema mwenye kwa nasamisha kama kwa nani. Ndio ule mwenye kwa nasamisha kama mzoko tayari kumpatia vyote. Ashajua deja wanaume. Na angali na hii miaka inakuwa peke kidogo. Est-ce que tatu kama kwa kenza je pense. Est-ce que tukamwacha hapa hataenda kama tana na wengine kule tena leo tutafunga village mzima. Akaambia baba na wengine watoke nje, mwenye kwa nasamisha kama kia mule na garçon na loro. Finalement mwenye kwa nasamisha kauliza fia c'est basi. Huyu bwanako tutamungu. Je tunakutakie haiko très correct alikaribisha maisha. Msikasi mimi hapana, mimi napenda bwanangu na sipende maisha yangu ni change damu. Napenda damu kitu niliko chini. Sipendi nizale kwa baba mingi. Mwache bwanangu tuende chungana. Wazazi wangu ndio walikuwa nataka nitie mwiki kitu mimi. Bien sûr naweza kuwa niko mdogo mimi nilikuwa nafanya ndio kama nilikuwa nafanya. Bongo ndio kuna sambisha. C'est jour droit de l'homme, droit des femmes, naomba 20 ans mtoto tuende ndani ya prison. Na kumprendre à charge hakuna difference itatokaka na maternité na yote jo kukomalisha na ule mtoto. Je pense objectivement parlant. Inaomba la loi est dire mais c'est la loi, il y a aspect ya droit pénal mais il y a aspect social inapese sérieusement. Na inaomba maoni zote za kudefendre banamuke na watoto juzi weze kukuwa consommé facilement par la population ba wana intégrer les dimensions. Na tunafika kabisa mwisho ya kipindi ketu Très Bien Femme. Tulikuwa tukiongelea phénomène ya exploitation ya wa jeune fille ndani ya makije ya maison de tolérance. Tumeona combien de jeunes filles vraiment biko exploité na inakuwa shida ndani ya société, inakuwa shida juu ya épanouissement ya la femme. Na sasa vraiment tunafikia kabisa mwisho kwa siku ya leo. Tulikaribisha Maître Billy sasa, yeye anakuwa mwanasheria. Tumeona kwamba Très Bien Femme inakaribishaka hata baba hata kila mtu juu ya kupana orientation juu ya kipindi ketu afin que la femme aweze kuoccuper réellement place mzuri ndani ya société ama jamii. Tunashukuru Kaniki na Eli ambaye bamerealize pia hii emission. Tunashukuru pia Maître Billy sasa. Sisi tunashukuru kwa mwaliko vile. Na tunawaza itakuwa siku ya mwisho. Ndio, asante. Na wasikilizaji wetu watazamaji tunawashukuru kwa kuwa mnakuwa mko na intervenir, mko na pana orientation kunamba yetu. Tutafurahi tena tukiwasoma na tunasema bye.